Ano yung mga masasama ugali? Si Maneng, tsaka si 3943. Elik. Putang kami, mabubuting tao kami dito. Start na. Ay, putang. Eh, El baka... boy, April. Wag na magpita. Burnek, nagalaw na boy. Kuhanan nyo na issue boy. Magalaw na si Burnek. Pasa Pilkid, pasa Pilkid. Ano ba ang laro ngayon, pre? Jackstone. Tirahin nyo nasa nurse Ay, boy. yes. Tangin, hindi ako makapag-Genesis. Live na lang, manonood na lang ako. O, sakay ka manood. Tirahin nyo nasa nurse boy. Sakay ka manood, sakay ka manood. Titignan ko yung karakter ko dyan. Si Master, si Amo. Nasa si Amo dyan. Asan yun? Nagawan. Si Spicy. Pumasok na ng araw yung, Phoenix Teng si Sid yun. Ay, FS ka ba talaga, Amo? FS ka ba? Tapakar boy, tapakar. Okay na ba party nyo? Okay na? Okay na yan, pare. Tapakar boy. Rap mo na lang pre yung SU. Low, tapakar. Pasok kar. Bigay ko na issue ko kulog kayo na. 7, dito lang. 6, 5, 4, 3, AFK pa mga FS namin boy. Dito lang muna boy. Harap, harapan nyo boss. Nadiwanap. Unat ni Garp. 2 up. 3 up. Palag boss. Tangin na box pa rin. Ang tagal na natin boss. Wawa sa inyo boss. Pasok nga lang nung ito eh. Patay na tayo eh. Tapakar. Ang tagal nyo nang magkakasama. Ano ba, boy? Ganyan. Tapakar. 3, 2, 1. Pasok kar. 9. 8. Sige mate. 7. Hindi ko ng karakter ko. 6. 5. Habol boy. Habol boy. Tara na boy. Ito na. Harap. Ready 1. Harap. Kanan boss. Kanan. Harap. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. Tangina na na kayo boy. Walang MH. Aray ko. Galing pumesto ni Garp doon. Hayop na yan. Boss, yung mga 1 FS nga boss. Pag makro kayo ng ano sa guild. O, tapak mid. Dito na tayo sa mid. Tapak mid. Bilis, please. Mid Yawa. na. Agad nanganak yung pusa ko doon sa ilalim ng Di. aparador. O, sige na, sige na. Ayan Pasok mo mid. yan. Pasok mid. 9. 8. 7. Ayusin mo na yan. Ayusin mo na yan. 5, 4, 3, 1, up. Double na yan boy. 2, up. 3, up. 4, up. Boss, palag boss. Palagan niyo boss. Palag. Tapak mid. Ano yung mga solo FS? Makasabay. Tapak mid. Hoy, XM, Next inuubos boy yung yan. patch mo. Normal ka boy. Nag-auto-pats ka boy. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Yung Normal ka XM dyan. boy. Normal ka dyan. Naka-auto-pats ka. Okay lang yan. 4. Pinabili dyan. Ito lang. 3. 2. Kaliwat kanan boss. Kaliwat kanan na boss. 3. 2, 1. Tutok mid. Harap. Ready 1. Up. Tutok MP. 2. Up. 3. Up. Ang lakas ko. 4. Up. 5. Up. Palag boss. Ano yun? May weekend ako. Kaliwat kanan boss. Mahili daw yung spicy gum. Yung dapat na yan. Spicy gum daw yan. Nakatak na. Okay na. Nakatak na. Yan na mo. Okay na. Okay na. Tapak mid. Mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Swerte kayo dito boy. Mga solo FS. Kaliwat kanan na boss. Kaliwat kanan. Pag full box na boss. 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palak boss. Sarap pa Phoenix boss. Sarap. Ready 1. Up. 2. Up. Ilog lang boss. Kalian. Utang na boss. Saan ako namamatay boy? Kaliwat kanan lang boss. Yan yung sila lumubog boss. Tapak mid na matay. Utang na cancel lahat. Sali ako, sali ako. Sa loob na.
Yung pakasaya dyan sa loob, gago, kapal. Kapit lang boss, tapak mid. Mid, okay na lahat? 3, 2, 1, pasok mid. Pasok mid. 7, 6, 5, 4, 3. Ito lang boss, kaliwat kanan lang boss. Ready 1. Ready 1, up, tutok mid. 2, up, may hitable na. 3, up, dito lang boss. Mid lang boss, harapan nyo lang ilalapit. Harapan nyo lalapit boss, kaliwat kanan boss. 8, 7, tara boss. Dito abante, dikit sa akin macro. Abante, 3, 2, 1 pakaliwa boss. Harap, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up. Dali ba ako sa Discord? Rinig! Eh, harap ang Phoenix Rinig. boss. Tangina mo. Tapak mid. Baka delay ako ha. Hindi nyo. Tali ako. Pre. Nurse, nurse, Mid, nurse. tapak mid. Mid. Okay na lahat. Mid, tapak mid. Sabay-sabay tayo boss. Para manood maning, lalaro ko pala. Pasok mid, 3, 2, 1, pasok mid. Tara, 7, MH, 3, 2, 1, abante na boss, macro ko, abante, harap, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Tangin na lambot ko boss. Ito mo, patay ako dun ah. Maburat, dyan na. Tapak mid. Tapak mid. Try nyo nga to. Ready 1. Up. 2. Up. Try nyo na sa mid. 3. Up. 4. Up. Tapak mid. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Pasok mid. Dahil pang mamatay. Ayaw nyo kasi tirahin. Nasa board lang kayo. 7. Dito lang. 6. 5. 4. 3. 2, 1. Up, dito lang. Antayin nyo yung mga na-late boy. Master Pogi o ayun tirahin. Hindi kayo mate. 3, 2, 1. Tara kaliwa boss. Kaliwa boss. Macro na boss. Kaliwa boss. Harap ito. Harap. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Okay na mo dalag. 5 up. 6 up. Palag boss. Palag. Palag pa sa buhay boss. Ba't nandiyan na kayo sa ano boss? Spot na boss. Alala. Tapakil. MH kayo? Sige na ka. Pero yung amin. Tapakil. Lang ah. Pasok kayo. Dito natin tayo na MH nyo boss. 8. 7. 6. 5. 4. Dito lang. Walang hahabol. Tikit nyo MH nyo boss. Play ako. 3. 2, 1, tara kanan boss. Kanan. Ang takal pa rin ng iba boss. Baka palang pedes. Okay, pedes lang, try nyo muna. Obo puta. Second image. 3, 2, 1, tara lubog bilog boss. Bilog na boss. To, delta duko. To, kaliwa boss. Kaliwa, harap, ready 1. Up. 2 up. 3 up. Push yan boss. 4 up. Tapusan nyo. 5 up. 6 up. Palag. Tabakar. Bugar! Pull down na image nyo ha. Mga 1 FPS. Nagtok-tok nag-around the world eh. Tapakar lang boss. Tirahin nyo yan boss. Tapakar. Tirahin nyo na sa mid. Tapak mid. Mid. Napatayin tayo 3, niyan. 2, 1, pasok mid. 8. 7. Dito lang. 6. 5. MH. Habol. 4. 3. Macro. 2. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Malagpos. Pat na ready 1. Up. 2 up. 3 up. Palag boss. Napakalag ko. Pasok mid na matay boss. Pasok mid. Lubog na bilog boss. Yung mga buhay lubog bilog. 3, 2, 1. Ready 1. Up. 2 up. Tutok bilog. 3 up.
4 up. Pasok mid boss. Yes, repeat lang. Kailangan nyo sarili nyo boss. Sarap, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Tutok mid boss. Pasok mid. Pasok mid. Kaliwat kanan boss. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Palag boss. Pasok mid boss. Pasok mid boss. Pasok mid. Palag boss. Kailangan nyo sarili nyo. Kailangan nyo sarili nyo boss. Wala mo na papasok. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. Ito, nagwawa ng XM. Sali niyo XM. Full na sa amin. Pati sa amin nakaparte. Pero sali mo sa X-Shade. Wait lang, may na-DC pa sa amin. May na-DC pa sa amin. Tapak mid. Tapak mid. Go yan. Mid. Teka, Mid. teka. Dali mo na yan, Tapak, tapak lang. nakala-like mo. Tapak. Tapak lang. Tapak lang. Saan ba? Saan ba? 3, 2, 1, pasok mid boss. Pasok mid. Pasok mid. 9, 8, 7, piti kayo mid. 6. Makakro ko boss. Lulubog tayo. 4, 3, 2, 1. Up. 2 up. 3 up. Yung boss. 4 up. Lubog na boss. Skating boss. Skating makapal. Kasarap mid. Compress skating boss. Kasarap mid. Grabe naman Balik na yung... skating boss. Skating na boss. Skating boss. Skating. Skating. Pumasok Phoenix ha. Pumasok ng Phoenix ha. Di pa hitable yan ha. Dito lang boss. Yes, repeat PMH. Harapan nyo lang boss. Harapan nyo lang. Harapan nyo. 3, 2, 1. Kaliwa. 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 Ready 1. Up. Natasha. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Kaliwa boss. Kaliwa tayo boss. Ubus tayo. Kaliwa. Kaliwa boss. Kaliwa. Harapan natin MP boss. Ayan na. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. Bawasan nyo boss. 4 up. 5 up. Palag boss. Buhay pa ako boss. Sa pa. Ready 1. Up. 2 up. hinigan Three si up. Rustan. 4 up. Sa XM first ka. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. May image kayo. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Pasok mid. 9, 8, 7, kaliwat kanan lang. 4, 3, 2, kaliwat kanan, tutok mid, harap, ready 1. Ready 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. Bilang, kaliwat kanan kayo boss, huwag kayo masyado lumabas boss. Harap, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up, lamang kayo dyan boss. Palagan nyo. Palag kayo boss, palag. Palag, ubusin yung skill nyo boss, o labas na. Yung mga pumasok, labas. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid, tapak lang boss ha, tapak lang. Tapak mid. Tapak pa mid, tapak pa mid. Tapak pa mid. Tapak pa, tapak lang. Tapak. 3, 2, 1, pasok mid. Bilog lang tayo boss, lilikuran ng MP yan. 6, 5, ito lang. 4, 3, hindi kayo mage. Diyan lang kayo boss, diyan lang kayo sa bilog, diyan lang kayo sa bilog. 3, dikit macro ko, 3, dikit, 3, 2, 1, tara kaliwa boss, kaliwa. 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 Kaliwa, nagsalpukan na sila boss. Malilikuran nyo boss ha, para ready 1. Up yung raging. Di-hitable boss, sa par, ready 2, up. Lubog nyo boss, hanggang L boss, lubog. Wala na magla-light speed, para, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up, lubog na boss sa bilog. 3, 2, 1, balik spot boss. Spot na boss, ubos kayo. Harap pa, isa pa MP, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Di kaya boss, labas na. Tapak L boss, tapak L. Tapak L. Ay, Tapak pastoy L, ako. boss, tapak L. Tapak lang L, mabilisan lang boss, tapak L. 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 3, 2, 1, pasok L.
Pasok elbows. Dito lang muna. 7, 6, 5. Dito lang. 4. MH nga. MH. 3. Wala pa. 3, 2, 1. Tara, abante na boss. Abante. Wala nang MH to. Tara, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Walang boss. 7, up. Muuwi na boss. Spat na boss. Huwag nyo na lubugin yung bilog boss. Spat na boss. Uy. Apro. Hello. Kalaban sila. Ayun ang MP ha. Ano, hindi pa tapos yan? Macro ko, harap, para pa MP, ready 1 up, yung chaos, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, ayan pa Phoenix boss. Sa paharap, ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, oh wala na papasok boss. Tapak L. Tapak L namatay boss. Tulog na May 12 DC na 12. buwan. Tulog. Asa ba saan Tapakail. Boss, baba kayo ng board, tapos tirahin nyo nasa labas, boss. Tapakail lang, boss. Tapakail. Hirap. L. Okay, antayin, boss. L. Tangina mo, nabalo. L. 3, 2, 1, pasok kayo. 9. 8. Ito lang. 7. 6. MH. 5. 4. 3. 2. Lubog na, boss. Sarap. Ready 1. Up. 2. Up. 3 up, 4 up, 5 up, walang boss! Wala, gubos pa rin, papel, namatay. Yung DC. Tapakail boss, tapakail. Wala tayong BL. Kami din. Tapakail. Tapakail lang, tapakail. Okay, tapakail. L. Tapakail boss, tapakail. 3, 2, 1, pasok L. MH. Okay na? MH boss. Dikit macro. Dito lang. Dito lang. Nasa kaliwa yan. Dito lang, atras boy, atras! Dito lang! 3, kakanan tayo, 2, 1, pakanan boss, pakanan, tas harap kaliwa. Kanan, harap kaliwa, ready 1. Up, kikad. 2 up. 3 up. 4 up, palag boss. 5 up. 6 up. Palag boss, sa pa, ready 1. Up. 2, up. 3, up, toxicity pa. 4, up. Boss, yung mga natin palagi. boss, tira-tirahin nyo boss. Pareso nga ako. Super. Baba lang kayo ng hagdan, boss. Baba lang ng hagdan. Baba lang ng hagdan. Boss, nandiyan ang Phoenix. Hello? Hindi mapatay yan? Ito. Ora Phoenix, sarap. Ready 1. Up. Tunahan pa yan. 2. Up. Wala na akong kasabay. 3. Up. Boss, pag-isa na lang, boss. Bitawan nyo na, boss. Hindi naman yan makakapatay mag-isa. Tapakail. Ang dami. Tapak mid. Si Jed. Buhay ka na, Jed. Online lang. Wait lang ha. Kailan na ang BL namin, boss? Online lang, tag. Nag-online na eh. Ayaw tirahin kasi, boss. Ano si Jed? Bago ka. Ito, nasa gitna. Yan. Pasok mid. Hindi ko makita, pasok mid. Kaliwa, Jed, kaliwa. Macro ko. Pwede kayo MH, boss. MH na, boss. Kaliwat kanan. Kaliwa. 3, 2, 1. Tara, kaliwa, boss. Kaliwa. Boss, huwag na kayo masyadong bumuka, boss. Makapal kalaban. Kung sino na lang matutukan. Ito, harap. Kay Yota, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Para pa MP. Isa pa, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tapa, harap, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Palag ba, boss? Ubusin nyo, boss. Ubusin nyo. Kaya pa? Okay, palag lang. Palag buhay. Kapal nyo pa, oh. Tago, sabog-sabog kasi kayo, eh.
Boss, huwag kayo masyadong kumalat, boss. Pagdikit-dikitin nyo. Isa pa, ready Doon ako. one. Ready one, up. 2, up. Sumigaw na. Ano, labas na mid. Ay, nariso pa ako, gago. Paldo si Nag-e-evolve. Kill na. Tapak mid, Nag-e-evolve boss. na si Chill. Tapak mid. Para. Ready one. Up. Tinira ko, 2. Up. 3. Up. Ano na? 4. Up. Tapak mid lang, boss. Nariso. Max Demon ha, putang ina mo. Tapak mid. Tirahin nyo na sa labas, boss. Tapak mid. Mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Pakit na Discord, chase mo siya. Natak na. Puti ka image. Image. 3, 2, 1. Kaliwa, boss. Kaliwa, boss. Nagka-clashing, boss. Kaliwa, ready 1. Up. Koyos. 2. Up. 3. Up. Busin niyo, boss. 4. Up. O, dito lang. Pedes lang, boss. Pedes lang. Rock. Kira. Kaliwa. Up. Kita niyo naman ito. Up. Dumaan sa... Dito lang. Phoenix Image, tank, hindi boss. na. Galing mid, Phoenix. Ayan pa, Phoenix, boss. Kalat. Ready 1. Up yung kaliwa. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Palag, boss. 6. Up. 7. Up. Sa pa. Harap. PNP. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palag, boss. 5. Up. Ang inasin mo Up. yun, dumikit sa akin. Kanya Kaya ko. kaliwat kanan na yung kalaban, boss. Tapak mid. Putang ina. Boss, pag Ginit. ganun gamit sa kanan, boss. Mag-akit baba kayo. Tapak mid lang, boss. Nilayuan ko Tirahin nyo lang nasa sa labas, gago. boss. Tapak mid lang. 3, 2, 1. Pasok mid. Tang, lumayo na. 8, 7, 6, 5, 4. Habol, 3. Ready 1. Up. Tutok na, 2. Up. 3, up. 4, up. 5, up. Uminyong ka dito. Tapusan nyo, boss. Eh, pasok dito, ready 1. Up. 2. Up. Palag, boss. 3. Up. 4. Up. Busin nyo toxic, boss. Ano, boss kayo? Kalat kayo, boss. Ano, kaya pa? Sige, palag. Daw nagre-revive, boss. Palag. Tapak lang mid, boss. Tapak mid. Ito lang. Nasa labas, boss. Tapak mid lang. Image nga siguro natin yung mid, boss. Image nga. May image pa kayo? Ayan, MP tank ha. 3, 2, 1, tara, lubog, boss. Burat. Lubog. Pasok mid na matay. Lubog na bilog, boss. Hello, ready 1. Gago, Up. nakat sa likod. 2, up. 3, up. 4, up. Tang ina. Saan kayo punta? Nakat kayo? Ang nakat. Nakat kayo. Bago. Nakat ng burot kilo. Kailan dalawa lang dyan eh. Baka kami dito sa mid ah. Tapak mid. Labas na yung nasa bilog dyan, boss. Yung malapit sa bilog, labas na. Tapak mid. Tang ina, naiupa kasi ako dun. Pabitaw na eh. Ay, nako. Tapak mid, boss. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. Mid. Okay, boss. 7, 6, 5, 4, 3. Lubog na, 2. Ready 1. Up, lubog na, 2. Up. 3, up. 4, up. 5, up. Boss, lubog na, boss. Abante, boss. Hindi lubog dyan. Lubog sa kalaban, boss. Hindi lubog pa atras. Wala na kayong kalaban sa spot, oh. O kapal spot. Spot na, boss. Huwag nyo nakabulin niya isang pinang to. Nakikita ko kayo. Pakapal spot. G-Jam, nasa gitna nyo. Lubog Dulang na bilog. Lubog bilog. Lubugin nyo na yung bilog, boss. Tapak mid na matay. Lubog na bilog. Gabo, crashing na dun, boss. Pinapatay nyo pa yung isang piraso. Lubog na. 3, 2, 1. Pasok mid yung namatay, boss. Pasok mid. Bilog lang. Pumasok. 7, 6, 5, 4, kanan, 3, 2, ready 1. Up, tutok na ba? 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, isa pa, ready 1. Up, tutok sa labas, 2, up,
3, up. Pause, up. Pasok mid tumatay. Isa pa, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Pasok mid. Pasok mid, boss. Wala akong mapatay, gago. Pasok mid. Isa pa, ready 1. Kaliwa, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Pasok mid, boss. Pasok mid. Tirahin nyo yun, boss. Kaliwat kanan na. Kakapasok na. Kaliwat kanan. Boss, kaliwat kanan, boss. Hindi abante, boss. Boss, gamitin nyo yung fence, boss. Sa kaliwat kanan, boss. Hindi abante. Galing nun, pre. Pangalawa. Oh, labas na, labas na, labas na, labas na. Walang papasok, labas. Labas yung mga pumasok. Tapak mid. Ang ina, paano tayo namatay Boss, doon, kaliwat Garp? kanan, boss. Hindi Kulang. abante. Isa lang naman Kasi- tumira sa atin. Nag-recycle nun siya, pre. Tapak mid. Tinitrahan Yuso, kayo, ha? nasa kanan na, Yuso. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok mid. Bilog lang, boss. Bilog lang. PTK-MH, lubog na. PTK-MH, lubog na. Lubog na. Ito na macro ko. Tagal lang, eh. Wait. 3, 2, 1, ready 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Burat, likod, burat. 7, Paul, up. SU, Sa Paul. harap, ready 1, up. 2, up. 3, up. Lubugin nyo kasi yung skating, boss. Hello? 3, 2, 1, tara harap mid. Ready 1, up. Cut. 2, up. 3, up. 4, up. Mid. Tapak mid. Kago, huwag nyo panggigilan yung isang piraso, boss. Tapak mid. Walang papasok ha, tapak lang. Tirahin nyo na sa labas kasi, boss. Tirahin nyo, double nyo yun, no? Okay, tirahin nyo, boss. Tirahin nyo man. Tapak mid. Mid. Ayun na, bumalik. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok, 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 pasok. 8, 7, lubog na, 6, 5, lubog na, 4, ito na macro ko, 3, ready 1, up, 2, up, 3, Alam mo up, talaga ninyo. 4, up. Boss, nakatagos na ako, boss. Nakatagos na ako, boss. Ito yung macro ko, boss. Kung nasaan, ready 1, up, 2, up, 3, up. Yung lalapit lang po sa macro, boss. Huwag na kayo lumayo. Dito na kayo sa macro, boss. Yung lalapit lang tirahin nyo, boss. Para lumapit. 3, 2, 1, kaliwa. Basagin nyo nga to. Ready 1, up, 2, up, 3, 2, 1. Tara, pamid, boss. Pamid, pamid, pamid. Ito, harapan nyo. Ready 1, up, Regine. 2, up, 3, up. Bobo ko nag-box. Yo, 4, up. Patag pa yan, boss. 5, up. O, compress na ulit sa gitna, boss. Sa pa, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. O, wala nang papasok, boss. Tapak mid. Ano mo nag-box? Tapak mid. Tapak mid. Tirahin nyo to, boss. Tirahin nyo. 4, 3. Walang papasok, ha. 2. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Tirahin nyo, boss. 6. Up. 7. Palag. Palagan nyo, boss. Palag. Tirahin nyo. Palagan nyo. Okay, palagan nyo. Papasok din yan. Backpoint na matay, boss. Backpoint na matay. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Pasok, pasok, pasok. Dito lang. PTK-MH. PTK-MH. Kaliwat kanan na, boss. Kaliwat kanan. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. Palag. 4, up. Bushin boy eh. 5, up. O, sa pa MP. Ready 1. Up. 2, up. Kahit sa inyo, kaliwat kanan lang eh. 3, up. Makaka-skill kayo dyan, boss. Kahit nasa loob kayo. O, labas na yung mga boy, boss. Tapak mid. Tapak mid. Tapak mid. Try nyo. Try nyo. Tapak lang mid. Tapak mid lang. So, lulubog ko. Tapak mid. Tapak mid. Tapak. 3, 2, 1. Pasok mid.
7, 6, MH agad boss, 5, 4, lubog na boss, ito na macro ko, lubog na, ready 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, lubog na boss, lubog na kagad boss, lubog na. Abante na, o compress kayo sa skating boss, nandun ang kalaban sa skating, o harap likod, harap na likod, mag-compress kasi kayo sa gitna boss. Ayan nyo sila lumapit. Mag-compress kayo sa gitna ng skating. Ayan nyo sila lumapit. Pasok mid na matay. O, dito lang. Sige, MH. 3, 2, 1. Tara, lubog na, boss. Lubog na. Ito, Toyota. Harap, ready 1. Up. Wala lahat dyan. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. 6. Up. O, balik. Spot na, boss. Ito, ready 1. Sige, 4. Up. Spot na boss. Pasok mid, isa pa burat na diba? Up. 2, up. O dito lang boss. Dito lang macro ko boss. Ayan yung sila lumapit. Bail nga ako. Image. Dito kay image. Harap kaliwat kanan. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Tapak mid. Wala pa rin kami image. Tapak mid boss, tapak mid. Naku po, nagsabay pa. Wala si... Sige lang, doon lang tayo sa bilog. Tapak mid. Ayan yung sila mauna pumasok boss. Ayan yung sila mauna. Tirahin nyo. Ayan yung super giant no. Pasukin nyo boss, tirahin nyo boss. Ayan, nasa hagdan boss, tirahin nyo yan. Tirahin nyo. Tirahin nyo boss. Ito lang. Back point boss, back point. 3, 2, 1, pasok mid. Dito lang mid lang boss. Sige MH. Ito lang, kaliwat kanan, ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up, palag boss. 5 up. 6 up. Palag. Palagan nyo boss. Sige, palag pa. Wala na, tapak mid. Labas na, tapak mid. Umangat ka dito. Hindi kita makita. Tapak mid lang boss, tapak mid. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok mid boss. 6, kaliwat kanan boss. Pasok sa kaliwat kanan. 2, ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. Walang boss. Hindi marunong kumahansin yung kasabay ko. Huwag kayong masyadong sa city dyan. Pre, pag ganun di... Labas, tapak mid. Pag ganun di kita, huwag na kayo bumitaw ng ano. Cancelin nyo din. Direkta combo kayo eh. Tangina yung skill tray ko, abot hanggang 0 eh. So, tirahin nyo, ready 1. Up, tirahin nyo, 2. Up, Ako na kumahansin eh. 3. Up, 4. Up, 5. Up, 6. Up. Yan yung sila maunang pumasok, boss. 3, 2, 1, pasok mid. 7, 6, MH, habol. Habol na, 4. Habol, lubog. 2, ready 1. Up, 2. Up, 3. Up, lubog. 4. Up, 5. Up, 6. Up, lubog ang hagdan sa pa, ready 1. Up, 2. Up, 3. Up, 4. Up. O, balik skating boss. Skating na boss. Hayaan nyo sila lumapit. Skating boss. Skating na boss. Pabibigyan na. Skating. Hayaan nyo sila lumapit. Miss yan Kanina boss. ko Hindi naman binibigay ah. binibigay. Balik na Kanina pa boss. kabigay ng BA. Balik na boss. Piti ka image. Image. Hindi ka nagip, sorry. 3. 91. Pa lang. 3, 2, 1. Kaliwat kanan boss. Uka. Kaliwat kanan. Harap. Ready 1. Up.
2, up, 3, up, 4, up, isa pa, MP pa, harap, ready 1, up, Wala. 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, palag pa boss, 6, up, palag pa buhay boss, palagan pa, si Raven lumubog, nilubog yung bakod, ayan na, gumit na, pang, patay. Gago 91 yung Eva nung ano, nung XX, tapos hindi gumagana yung Gago BA. nagmi-miss BA nyo doon, akala nyo tatama yung BA boy. Nagmi-miss yan. Tapak mid, mid, Wala pong Oxy, gago. 3, 2, 1, pasok mid, Wala rin. Lang. 4, MH, lubog na pa skating, 3, 2, 1, harap, ready 1, up, lahat na sasabay, 2, up, tirahin nyo, 3, up, 4, up, 5, up, o balik skating na boss, skating na boss, hayaan nyo na yan, skating na para maka-RG agad, skating, ito oh, MH, 3, 2, 1, tara bilog na boss, lubog na, 3, 2, 1, harap, ready 1, up yung kapka, 2, up, 3, up, 4, up, lubog boss, lubog kanan boss, Tiro lubog, tas kaliwat kanan boss, okay, palag pa boss, palag pa buhay, palag, 3, 2, 1, labas na boss, labas na, mid. Tapak mid. Tapak agad mid. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. MH agad kayo boss. MH agad. MH. 3, 2, 1, tara lubog skating boss. 3, 2, 1, up. 2, up. Skating boss. 3, up. 4, up. Lubog. 5, up. 6, up. Palag, go compress sa skating boss. Compress lang kayo dyan, parisong ako. Compress na sa skating boss, macro boss. Macro, Xiaomi lumulubog. Pitik MH. Pasok mid na matay. Reggie, harapan nyo. 2, 1, harap, kaliwa, ready 1. Up, ang kapal Ano ko nito. Up, walang kasabay, 3. Up, 4. Up, palag boss, isa pa MP, harap, ready 1. Up, 2, up, 3, up, palag boss, 4, up, iwanan nyo ng iyo mga EPS. Si Angel na slow, kinombo ni Kad, hindi namatay. Tapak mid, SP na boss, SP na yung mga walang MMR boss, huwag ipilit. Tapak mid, mid, Hindi na, okay na ako dito. mid, 3, 2, 1, pasok mid. Pasok. 8, 7, 6, 5. Kaliwat kanan na boss, kaliwat kanan, ready 1. Up, kita ko na yan, 2. Up, Bobo naman 3, talaga. up, Ayoko na sumama sa inyo dyan. 4, Tangina. up, 5, up, 6, up, palakbo, 7, up, 8, up, 9, up, pasok mid na matay, sa para, 1, up, tutukan na sa pedes, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up, 7, up, 3, 2, 1, labas, labas yung nasa bilog, labas, poking inatadtad ako ng sakit boy, tapak mid, may image kayo, di ba? Tapak mid. Mid. Bisa mo guard. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. Pasok. Repeat, pitik na image. 4. Kaliwat kanan na. 3, 2, 1. Up. Ito na yan. 2. Up. Sumabit damit ko. 3. Up. 3, 2, 1, boss. Pedes na boss. Spot na boss, labas ng spot boss, hindi labas ng bilog ha, labas ng spot boss, spot kayo pa kapal boss, harapan nyo, ayan pa, toxicity, kaya pa? Ito, tara, toxicity, ito, ready 1, up, 2, up, 3, up, dito lang boss, dito lang,
Tara, lubog na tayo bilog, boss. Nag-aaway sila, boss. Hawatin nyo. Walang papasok, boss, ha? Walang papasok, oh. Harapan nyo, boss. Dito lang, dito lang, dito lang. Dito lang. Putang ina mo, naiupa pa ako. Wawa. Oy, medyo kasi! Putang ina, Ano, hindi medyo ko na-cancel eh. Up, Tanginang yan. 2, up. Puka na bawas ko, 900. 3, up. 3, 2, 1. Labas ko, boy. Ina mo, kapal, boy. Tumatayaw ka lang. Wala, puking ina. Tapak mid. Bakit yung Eva nun, no? Pukong inang yun. Tapak mid. Tapak mid. Dapat yun malagyan ng U-boy. Pag ganun, BAU nyo. Tapak mid. Tapak lang, ha? Tapak lang, walang papasok, boy. Putang ina yan. Tapak L, 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 tapak L. L, Puta, ito yung mga best friend namin. L. 3, 2, 1, pasok L. Pasok L. Image agad, boss. Image agad. Image agad. Trapezio. 3, 2, 1, tara, abante na, boss. Abante na, boss. Sabulin niyo, boss. Kanang hagdan yata yung boss. Wala. Kanang hagdan dito, kanan, boss. Kanan. Ay, bumaba, baba. May nakita ko dito, boy. Nag-chichifinger, boy. Babayin niyo, boss. Babayin niyo. Yan na. Babayin niyo, harap. Ready, Yan 1. na, mga Up. itik. 2, up. 3, up. 4, up. Inamatay pa. 5, up. 6, Ayoko up. kasi Dito lang. cancel. 3, 2, 1. Siege tayo, boss. Siege tayo, boss. Siege tayo, boss. Siege tayo, boss. Tara, siege tayo. Siege tayo, boss. Marunong cancel pag nasa harap. Mga SP, booking ka na yun. Siege lang, boss. Tingnan na kayong emit, boss. Tingnan mo yung emit. Mag-emit na kayo. Sabit tayo, boss. Tingin sa macro ko, boss. Okay na, may image na kayo, boss. Fail na. 3, 2, 1, tara, angat, boss. Angat. Angat, boss. Walang atras, ha. Kaliwat kanan, boss. Kaliwat kanan. Wala. O, balik. Pael. Pakapal dito, boss. Pakapal. Piti ka image. 3, 2, 1, abante na, boss. Boss, yung mga 1 FS, dumikit kayo sa FS nyo. Ito, harap, ready 1. Up. 2, up. Oh, ina mo, Jen. 3, up. 4. Ito pa. 1 gold. Ito pa. Lucifer, ready 1. Up. Bang. 2. Up. Lubog. Mga burat pa. Ito kakain na 3. Up. Puta, puro 4. triplets. Tingnan mo, kinain ako. Lubog Sige, pili ka po. mo lang, Pipi Girl. Kaya may naiwan sa likod natin. Areso. Tatlong Out na, chocolates sila sa Pat lang, loob. boss. Pat lang. Napatay pa ako ng burat. Meron kayo dyan, boss. Rason nyo naman ako, boss. Yung mga meron dyan. Ayun na, harap likod. Joke lang. Buki ng ina mo, buka. Dito lang, boss. Dito lang. Piti ka image. 3, 2, 1, tara pamid, boss. Pamid na. Okay, ina nyo, buka. Ikot talaga ni Bornek, no? Puta. Lubog na, boss. Tang ina sa Arnagal yan. Tara, R. Pakapalgit ng damo, boss, ha. Kalahatin damo. O, dito lang, boss. Macro ko, boss. Hindi kayo image. Yung mga 1 FS, boy, dumikit kayo sa FS nyo, boy. Tara, takbo. Dumikit kayo sa FS nyo, boy. Yung mga 1 FS. Ito, boss. Harap. Ready 1. Max Demon. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Lubog. 6. Up. Lubog. 7. Up. Lubog. 8. Up. O, pakapal lang, boss. Sa bilog kayo, boss. Sa bilog. Sa bilog. 3, 2, 1, labas. Labas kayo ng bilog, boss. Tapakar. Labas kayo ng bilog, boss. Yan, ito muna. Putang ina, di puta yun. Ang dami na patay. Gago naman tayo sa diputa, boss. XP nyo dyan, gag. Tapakar lang, boss. Tapakar. Yan, sila muna pumasok. Ay, may busy sa amin. 3, 2, 1, pasok, R. Nice. Yan, sila muna. 7, 6, 5, habol. 4, 3, 2, ready 1. Up. 2, up. Habol. 3, up. 4, up. Habol. 5, up. Lubog. Kumusain yan, boss. Paresyon, boss. Kinain na mo, boss, yung karakter ko. Ba't kalahati kayo, boy? Kalahati lang, boss. Kalahati, boss. Kalahati na kayo, boss. Compress na kayo, kalahati, boss.
Kalahati, boss. Pasok ka rin namatay, boss. Kalahati. Station ako. Kalahati. Station ako di puta. Hindi image. putang. Hindi image lang, boss. Dito lang, boss. Multiples. Hindi. Dito lang. Dito lang. Dito lang, boss. Dito lang. Dito nga kayo, boss. Sa kanan, boss. Sa kanan. Dito. Dito. Dikit kayo dito sa kanan, boss. Harap. Ready, 1. Up. 2. Up. Harap. 3. Up. 4. Up. Harap. 5. Up. 6. Up. Palag. 7. Up. Palag. Palag kayo, boss. Ako pa. Boss. Boss, doon lang kayo sa spot, boss. Niluwasan tayo ng toxicity, boss. Boss, huwag na kayo lumabas doon. Hindi kayo matitira basta ng iba doon hanggat di lumalapit sa inyo. Tapakar. Tapak mid. Tapak lang mid. Wala mo nang papasok. Tapak mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Image agad, boss. Ay po, lumabas ako. Diyan lang kayo sa bilog, boss. Gago, Hindi wala ko nang balot. Putang ina mo. Dito lang. Dito lang, boss. Dito lang. 3, 2, 1. Tara, abante, boss. Abante. Harap. Kaliwat kanan. Ready, 1. Up. 2. Up. Nandyan ang MP, boss. Abante nyo na. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palag. 5. Up. Wala na papasok, boss. Yung sasalita, boss. Tapak mid. Mid. Walang papasok, boss, ha. Walang papasok, boss. Walang papasok. Tapak L. Walang papasok, ha. Tapak L. Hoy, wala na akong issue party ko. 3, 2, 1. Pasok L. Naka-image na to, boss. 7. 6. 5. Habol. 4. Habol. Wala akong issue, ha. Madrap ako issue. Wala. Abante na, boss. Abante. Abulin nyo, boss. Hanggang baba. Abulin nyo hanggang baba. Makit na hagdan. O, tara, baba tayo, boss. Magsisitch tayo. Baba! Baba kayo, boss. Kaliwa. Kaliwa. O, tirahin nyo yung switch, boss. Dito kayo sa kaliwa, boss. Okay, tirahin nyo yung switch, boss. Ayun na. Ulul. Wow, piti kayo mate, boss. Piti kayo mate. Bitaw mo na. Kaya tayo pa L. 3, 2, 1, try L, boss. Boss, tama na, boss. Walking in na. Full buffs na yan, boss. Dito lang. 3, 2, 1, tara baba, boss. Baba. Meron yata dito, eh. Ito. Ready, 1. Away ng mga burat. Paligiran nyo na, boss. Lalabasan yan. Okay nyo nyo. Labas. Ito. Si Balmond. Ready, 1. Up. Balmond. Saling nyo na mo. Dito lang, boss. Hindi kayo, mate. Compress. Yun yun. Compress na, boss. Piti kayo, mate. 3, 2, 1. Tara pamid, boss. Pamid. Dikit. O, pakapal din saglit. Pakapal saglit lang. Pakapal. Light speed power kick lang. Okay na. 3, 2, 1. Tara, boss. Pamid. Harap. Ready, 1. Up. Ito. Nag-iwan, no? 2. Up. Lubog. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Lubog. 6. Up. Lubog. Palag, boss. Lubog. Lubog. 3, 2, 1. Labas kayo, boss. Labas kayo. Iba na yung kalaban nyo dyan, boss. Tapak L. Tapak mid lang pala. Tapak mid. Iba na yung kalaban nyo dyan, boss. Labas na kayo, boss. Iba na yung kalaban nyo dyan. Hindi na hitable. Ay, wala mga burat, ha. Tsaka yung ano. Mid. Sige lang. Tapak mid. Tapak L. 3, 2, 1. Pasok L. Image agad, boss. Switch 2, eh. 3, 2, 1. Tara, baba. Booking ina mo. Muntik na naman lumabas. Baba. Yun, nakasalubong sila. Baba. Ito, ready, 1. Ito, si Sicho, ready, 1. Up. Booking ina mo. Dito na. Kanan. Sino ako, Best no? friend dito, Jeff. Best
Pero dami na dito, Jeff yun. MH, 3, 2, 1, angat boss. Angat. Ito harap, ready 1. Up. 2, up. Tamis yung natira ko, 4. Up. Angat, 5. Up, angat. 6. Up. Angat, ubus din yan, boss. Push yan. Push yan. Angat mid. Angat na mid, boss. Angat na mid. N pa MP. SP na, boss. SP na, kaysa mamatay sa kamay nila. Ako lang yung nasa taas. Hindi ka nakatagos doon. Ilan lang tayo nasa taas, boy. Gago, natakot sa makapal. Tapak mid. Bading. Tapak mid lang, boss. Tapak mid. Tapak mid lang. Ayan nyo sila muna pumasok. Tapak mid. Mid. Sige lang. Ayan sila muna pumasok. Ayan sila muna. Tapak R. R. 3, 2, 1. Pasok R. Pasok agad, boss. R. MH. 3, 2, 1. Tara baba, boss. Baba. Ano yung magbaba, Bakit? boss? Magkat Nandito kasi yung kayo MP, ng ano? nandito yung MP. Magkat kayo ng box boy. Baba. Silip nga silip. Oh, wala. Atras. Ito, pakanan. Toxicity, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Dito lang, boss. Dito lang. Makro ko, boss. Bakit nyo mag-box pre? Katin nyo lang. Hindi kayo, mate. Hindi ko maray sa maling. Baby ka na. Sige, mate. Mirador. Harapan nyo nga, ready 1. Up. Oh, balik na, boss. Balik na kagad dito, boss. Baka babayin kayo dyan. Boss, balik dito, boss. Atras. Hoy! Hinabol nyo pa yung ano! Nasa mid! Taka! Yan lang kayo, boss. Tangin Yan lang ang kayo. layo Yan na lang kayo. nun eh! Ano pre, sobrang layo na kasi nun. OA nyo na masyado. Tangin lang yan. Huwag kang aamin problema. Kahit ikaw yun, huwag kang aamin. Ayun, ganda. Ang boss, pitik ka second MH. Huwag kang aamin problema ha. Huwag kang aamin. Sabihin mo lag. Second MH. 3, 2, 1, kanan, boss. Kanan. Kanan. Balik kayo, boss. Balik kayo. Dito hindi tayo malilikutan, di ba? Gusto. Nalilikuran pa rin kayo dyan. May daan dyan eh. Napakatanga naman nila pag umikot pa sila doon sa layo. Yan niya galing yung toxicity kanina. Ito na, nandiyan ang toxic ko. Yan pa, boss. MH pa, boss. Oo nga. Toxic ha? Nasa taas. 3, 2, 1. Angatin nyo nga, boy. Angatin nyo. Dito daw. Pushing yung ano, Phoenix ah. Sige, angat na dito, boss. Huwag na kayo harap sa likod. Ready 1. Up. 2, up. So, kanya na 3, up. Phoenix. Harap likod. Tornado nyo. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. Push yan, boss. Chok yan, boss. Palagan nyo. Ubus yan, boss. Ubusan nyo. Ubus yan. Angit yung pesto na to sa kanila eh. Ubus Ubus gago. yan. O, reswan, boss. Reswan lang. Paresong ako. Bago, huwag kayong bumangon. Bay. So ito. Ika, MH part ko, MH. MH. 3, 2, 1, tara. Dito, boss. Dito. Sunod sa akin, boss. Yung mga natira, huwag munang papasok, boss. Tapak R. Tapak lang kayo sa R, boss. Busi si Vicky na, wala akong MH eh. Kanan. Balik na, boss. Balik na. Auditionin mo yung mga yan. Ito lang, boss. Ito lang. Eric, baka nasa isulit yung mga bata mo. Dito lang, boss. Dito lang. Atras kayo. Chuchok natin yan, boy. Pitik pa MH. Party ko. MH pa. MH. Sige. Chuchok ko yan. MH. Philippine Siege ah. Ako, kalat-kalat yung kaparty ko, boy. Malaki pa. Walang bawas Siege. Audition kayo pre! Dikit sa akin, boy. Pitik MH. 3, 2, 1. Kakanan tayo, boss. Kanan to. Patayin nyo nga si Bujin. 3, 2, 1. Ito kanan, boss. Kanan. Harap. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. 6, up. O, SP na, boss. Abusin nyo lang, boss. Palag lang, boy. Kapon, dami pa pala nun. Bakit palag ko? Ubus pa sila oh. Sige, palag nyo, boss. Tapak mid na matay, boss. Tapak mid na matay, boss. SP na yung iba dyan, boss. Tapak mid.
Mid. Mid. 3, 2, 1, pasok mid. Gago, libre MP dun. Pasok mid, boss. Dito pala MP. MH agad, boss. 3, 2, 1. Tara, lubog na, boss. Lubog na, boss. Lubog na. Wala kang MH, lubog na. Yung mga may MH. Bigay mo nga yan, boy. So, harap, ready 1. Up. Okay, 2, up. Kobe. 3. Oh, dito lang, atras, atras. Oy, 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 oy. Uy! Atras, dito lang. Ayupa ako, din ako kasi biniin yung blue. Nagsisage Putang na. ina mo. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba, baba, baba. Pakanan, kanan, MP kanan, yata kanan, to. kanan. Kanan, kanan, harap. Ready 1. Up. 2, up. 3, up. Inang tagal 4, ko, tagal up. yung mag-wave. 5 up. 6 up. Palag. 7 up. MP pa, boss. MP, 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 MP. MP pa, boss. Ubusin nyo MP. Harap. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. O, SP na, boss. SP na. O, Ang ng tagal MP, ng boss. wave doon, boy. Dalawa lang tayo doon. Tapakar, 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 tapakar. R. Kung 30 lang tinatamaan ng R, tight 3, 2, 1, pasok, R. Pasok, R. MH agad, boss. MH agad. MH agad. 3, 2, 1. Abante na, boss. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. 5. Up. Baba. Baba. 3, 2, 1. Kanan, boss. Kanan, 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 kanan. Harap ready 1. Up. 2. Up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Walang babangon, boss. Harap ready 1. Up. Harap palikod. 2. Up. 3 up. 4 up. 5 up. Press 1 lang, boss. Pakapal lang kayo dyan, boss. Full box muna, boss. Boss, tama na, boss. Tama na habol. Tama na habol. Padrop nga ako SQ, boss. Wala na akong SQ. Yun yung kakampi nyo, boss. Resuan, boss. Resuan. Yakayos, kayos. Chaos. Up. Harap. 2. Up. 3. Up. Pumasok ng 4, medium finish, up. pre. 5. Up. 3, 2, 1. SP na, boss. SP na. SP na kayo. SP na kayo. SP na. Huwag nyo na ubusin yung MP, boss. SP na kayo. Tapakar. Tapakar. Nasa mid Tapak Phoenix. na R, boss. Tapakar. Nandun sa Tapakar. baba yun. Ako, wala na akong issue party ko, ha. Tapakar agad, boss. R. 3, 2, 1. Pasok R. Pasok R. Pasok. Padrap ako yung issue, boss. MH. MH mo na yun. Okay na yun. Tara, kurap. Padrap ako yung issue party ko. 3, 2, 1. Tara, baba na, boss. Wala kami issue, kako. Tira nyo. Baba. Baba. Pa Siege Boy. Silipin nyo, Siege Boy. Silip lang, ha. Kaliwa Phoenix, kaliwa Phoenix. Okay, silip lang. Silip Wala, lang, wala, Siege. wala dito, wala dito. Dito lang. Pa-issue kami, boss. Kalahati May yan, issue, ha? may extra, Kalahati boss. yan. Padrap nga ako. Sino may issue? Ako, ang dami issue. 3, 2, 1, abante, boss. Abante. Oh, walang titira sa Siege, ha? Walang titira sa Siege, boss. 2 minutes pa. 2 minutes pa, boss. Dito nga. Kanan. Walang titira sa Siege, boss. MH pa, boss. Sige. Sige, hindi pa. Kita ko Siege, boss. Kita ko. Pabil ako, Jet. Kita ko Siege, boss. Sige. Oh, sige, abulin nyo yan. Para Okay, pag may kalaban. 3 pa lang, boss. Compress nga sa akin, boss. Compress sa akin. Compress lang sa akin. Compress lang. Dito lang, boss. Okay, dito lang. 3, 2, 1, siege nga, boss. Siege. Oh, back. Back. Sige, sinisilip lang natin, siege, boss. Nagre-regen yan. 1 minute pa, boss. 1 minute pa. Okay, dito lang. 3, 2, 1, tara pa siege, boss. Ito, ready 1. Up. Atras, oy! Atras! Bubugawin nyo lang, pre. Atras! Sige nyo lang. 2, 1, tara balik, boss. Oh, bubugawin lang natin. 3, 2, 1, back na, boss. Oy, back. Oy, binugaw ko lang. Grabe. 3, Hindi yan. wala. May pinag-MP Wala. Konti na. Okay, dito lang. Dito lang, boss. Pag sinabi ko siege siya, siege yung tirahin nyo, ha. Dito lang. Siege lang, boss. Ay, Mick. Tatanong pa eh. Sinabi na. Tinatanong pa. 3, 2, 1, tara, boss. Abante lang. Atras tayo. 3, 2, 1. Atras, boss. Atras.
3, 2, 1, abante na boss. Abante, ito, harap, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Atin yan. Puking ina nyo, mga tanga. Nice game. Utang ina mo, bumili sa kanila may ginawang maganda sa Sage pa. Nice, G. Ang ina mo siya. Ba? Basic boy, pag sumusunod boy. Basic. Kita mo, Lek? Kita mo, Lek? Ayos ba? Ayos ba? Idol, guys, 1K, may 10M ka dyan. Kunin mo. Yan. Puta, gano'n mag-last hit? Gago, tatlo medal mo dyan, Paul. Ikaw nakalasit eh. Siyempre. Oh, may idol. Sakto yung timing na. May kasabay ako isang SM eh. Sakto timing namin, GG pal. 4058. Galing mo ah. Ang galing. Kayo, boy. Sobrang